बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ान करामी, कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि जिसने भी किसी मोमिन को अमदन कत्ल किया उसकी सजा अबदी जहन्नम है। अभी चंद रोज कबल कोयटा में हजारा मोमिनीन को बेदर्दी के साथ जिस तरह ज़िबा किया गया वो तमाम दुनिया वालों के सामने है, और जिन लोगों ने ज़िबा किया वो भी दुनिया वालों के सामने है, और उन्हीं ज़िबा करने वालों का एक मौलाना रब नवाज झंगवी देवबंदी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है कि जिसमें उसने उन शहीद होने वाले मोमिनीन के खिलाफ भी हर्जा सराई की, और उसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब और बिलावल भुट्टो के लिए भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और इसके अलावा उसने मिल्लते जाफरिया के ऊपर एक बोहतान भी बांधा कि आप लोगों ने खुद ही ये कत्ल किया है। सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि करबला तक चले जाएं तो यही है कि आप लोग खुद ही कत्ल करते हैं और खुद ही फिर आप ये ड्रामा करते हैं रोने धोने का और ये सब कुछ। पहले आप खुद इसकी जबानी सुने और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इन मौलाना साहब को इल्मी जवाब देंगे, इन्हीं के घर की किताबों से इनकी इल्मी छित्रोल फरमाएंगे। पहले आप इनका ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। कभी वो कुल्फी बुखारी है, पता नहीं जुल्फी बुखारी, वो कुल्फी का बच्चा आता है, कभी वो जनाब आकर इनके उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भारी देखता है तो फिर छोड़ के चले जाता है। कभी जनाब, कभी तुम्हारा बिलावल बिल्लो रानी आती है, कभी जनाब वो क्या कहते हैं मरियम साहिबा आती है। ये सारे तुमने इतने इनको सर पे बिठाया हुआ है। यहाँ उलमा अहले सुन्नत शहीद नहीं हुए? बताओ आदिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ताज़ियत के लिए कोई नहीं आया। मुफ्ती शामिदी शहीद की ताज़ियत के लिए कोई क्यों नहीं आया? ये अपनी तो मजलूमियत दिखाते हैं, मारते भी खुद हैं, रोते भी खुद हैं। तारीख बताती है करबला से चलता हुआ आ रहा है ये वाकया, करबला से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। हजरत हुसैन को बुलाया भी खुद था, शहीद भी खुद किया है, फिर रोया भी खुद गया है अपने जुर्म को छुपाने के लिए। सुनो, पाकिस्तान हमारा है, हम यहाँ पर किसी किस्म का इंतशार इंतहा पसंदी बर्दाश्त न करते हैं, न करेंगे, न आइंदा करने देंगे। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमें अजीज है। यहाँ कुर्बानी हमारे अकाबिरीन की है, हुसैन अहमद मदनी की है, शेखुल हिंद महमूदुल हसन की है, असीर माल्टा की है, जाफर थानीसवी की है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की है। हाँ, ये कुर्बानी से बना है और ये मुल्क हमारे अकाबिरीन ने बनाया है। यहाँ किसी की बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। यहाँ पर हर खुफिया साजिशों को बेनकाब किया था, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहे। जी जाने ग्रामी, आपने क्लिप मुलाहिजा फरमाया, तो हम मौलाना साहब को पहले तो ये अर्ज करना चाहेंगे कि मौलाना साहब आपने स्टेज के ऊपर खड़े होकर जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से जो गुफ्तगू की है उस पर खुद दोबारा गौर फरमाइए कि आपने क्या कहा है और कैसे अल्फाज आपने दुनिया वालों के सामने इस्तेमाल किए हैं। बाहर कैफ आपने क्या कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो है पाकिस्तान बनाया है। जी 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 जी, यहीं पे रुक जाइए। आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया है? मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं, आप शायद भूल रहे हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो आप ही के बुजुर्ग उलमाए देवबंद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये पलीदिस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये पलीदिस्तान है। और हाँ, आप ही के उलमाए देवबंद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी मुस्लिम लीग को वोट देगा वो सूअर है और सूअर खाता है। जी,
اور ہاں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ علماء دیوبند نے یہ نعرے بلند کیے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے خلاف کہ ہزار جناح بھی جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں. یاد ہے نا؟ انہی علماء کی آپ بات کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند نے یہ پاکستان بنایا ہے. ہاں میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا یا پاکستان بنا تو علماء دیوبند کا یہ نعرہ بلند ہوا تھا کہ یہ قائد اعظم ہے. نہیں یہ تو کافر اعظم ہے. یاد ہے؟ اب آپ بتائیں، اگر یا تو آپ بتائیں کہ کیا آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ماننا شروع کر دیا ہے؟ اگر ماننے لگ گئے ہیں، انہیں قائد اعظم ماننے لگ گئے ہیں، تو پھر آپ کے جن بزرگ علماء نے ان پر کافر اعظم ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اب ان پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور جن آپ کے بزرگ علماء نے یہ کہا تھا کہ ہزار جناح جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں، ان اپنے علماء کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں، تو یہ جو پاکستان کے اندر جو اکثریت مسلمان ہیں جنہوں نے ووٹ دیے تھے، تو بقول آپ کیا وہ انسان اور مسلمان ہیں یا ابھی بھی وہ سور ہیں؟ آپ ان کو سور سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ نے کیا، بزرگ علماء نے کیا فرمایا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ پلیدستان ہے. اسی لیے آج تک یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم اس میں یہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنی فرقہ واریت کی آگ پھیلائی جاتی ہے، جتنے فتنے و فساد ہوتے ہیں، ان ساروں کا تانا بانا، ان ساروں کی جڑیں آپ کے گھر سے نکل رہی ہیں. جی یاد ہے نا آپ کو یہ ساری باتیں؟ اور پھر آپ نے کیا الزام لگایا؟ آپ نے کہا کہ جناب یہ شیعوں نے خود قتل کیا. آپ نے پہلے ایران پہ الزام دھرا، پھر اس کے بعد آپ اس بات کو اٹھا کر کربلا تک لے کر چلے گئے. جی کربلا میں خود ہی بلایا تھا، خود ہی مارا. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں. نہ غلط بیانی نہیں کرنا. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دہشت گردی کس وقت دہشت گردی نے عروج پکڑا تھا، کس زمانے میں دہشت گردی نے عروج پکڑا تھا، کس نے دہشت گردی کو فروغ دیا تھا. میں دکھانا چاہتا ہوں خود آپ کو آپ کے گھر کی کتابوں سے. فی الحال تو صرف ایک ہی کتاب پر اکتفا کر لیں گے مولانا، ورنہ تو کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے. جی یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب الکامل فی تاریخ جلد نمبر 3 نفیس اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر اگر ہم 69 کے اوپر آ جائیں، جی صفحہ نمبر 69 کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ جب زیاد بصرے میں سامورا کو اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑ آئے تو سامورا نے کثرت سے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. چنانچہ ابن سورین کا بیان ہے کہ انہوں نے زیاد کی غیر حاضری میں 8000 آدمیوں کا بے گناہ قتل کیا. زیاد نے ان سے پوچھا واپسی پر کہ کیا تم کو خوف ہے کہ تم نے بے گناہ کو بھی قتل کر دیا؟ یعنی 8000 بندہ تم نے میری غیر موجودگی میں قتل کیا، اور ان میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا. تمہیں کوئی خدا کا خوف بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے قتل کیے ہیں اگر اتنے اور قتل کر دیتا تب بھی مجھے خوف نہ ہوتا. جی یہ آپ کے گھر کی کتاب، جی الکامل فی تاریخ صفحہ نمبر 69 جلد 3 نفیس اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے. جی اور یہ قاتل کون ہیں؟ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ کس کی شہ پر یہ سب قتل ہو رہے ہیں؟ یزید کے ابا کے شہ پر یہ قتل ہو رہے ہیں. کون ہیں یہ قاتل؟ جی یہ ان کے گورنر ہیں، یہ ان کے جرنیل ہیں. اور آگے چلیے کیا لکھتے ہیں کہ سامورا نے ایک ہی صبح کو صرف میری قوم میں سے 47 آدمی قتل کیے، اور وہ سب کے سب جامع القرآن تھے. جی جامع القرآن کے بھی یہ قاتل ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر، اسی طرح تو آگے مزید بھی داستان لکھی ہوئی ہے. اگر صفحہ نمبر 96 کے اوپر آ جائیں، صفحہ نمبر 96 کے اوپر آ جائیں کہ جب اسی سامورا بن جندب کو جب معاویہ نے معزول کر دیا تھا، سامورا بصرے میں 18 ماہ کے لیے مقیم رہے.
जिस मुद्दत के बाद अमीर मुआविया ने उनको वहां से माजूल कर दिया। इस पर सामोरा ने कहा कि मुआविया पर खुदा की लानत हो। ये हम नहीं कह रहे जी, ये हम नहीं कह रहे, हमसे नाराज ना हो, ये आपके घर की किताब के अंदर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं कि मुआविया पर खुदा की लानत हो। खुदा की कसम, अगर मैं खुदा ताला की इस तरह खिदमत करता, अगर मैं अल्लाह ताला की इस तरह खिदमत करता जिस तरह मैंने मुआविया की खिदमत की थी, तो वो मुझे कभी सजा न देता, यानी अल्लाह मुझे कभी सजा न देता जिस तरह मैंने मुआविया की खिदमत की। अगर मैं अल्लाह की उसी तरह खिदमत कर लेता तो अल्लाह मुझे कभी जहन्नम में न जलाता, कभी मुझे अजाब न देता, कभी मुझे कोई सजा न देता। हाँ जी, ये दहशतगर्दी का बाजार कहाँ से गर्म हुआ, कहाँ से ये सिलसिला चला। अच्छा, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और इसी जमाने में थोड़ा सा सफर कर लेते हैं। ये अल कामिल फी तारीख जिल्द 2 सफा नंबर 735 जी, ये सफा नंबर 735 के ऊपर उर्दू तर्जमा नफीस एकेडमी। अगर यहाँ पर आ जाएं तो क्या कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने ज़हाक बिन कैस को लश्कर देकर रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वाक्सा के नशेबी इलाके से गुजरो और उस इलाके में जितने भी अली अलैहिस्सलाम के हामी नजर आए, अली अलैहिस्सलाम के हामी नजर आए, उन्हें लूट लो, उन्हें लूट लो, उन्हें लूट लो। हजरत अमीर मुआविया ने ज़हाक के साथ 3000 का लश्कर रवाना किया। ये लश्कर जिधर से भी गुजरता लोगों के माल छीन लेता था और जो एराब हजरत अली अलैहिस्सलाम के हामी होते उन्हें कत्ल कर देते थे। जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के हामी होते थे उन्हें कत्ल कर देते थे जी। और अगर इसी तरह सफा नंबर 740 के ऊपर आ जाएं जी, तो ये उनके एक और गवर्नर, अमीर शाम के एक और गवर्नर बुसर ने मदीने में घरों को मुनहदिम किया। और फिर अगर इसी तरह उनके आगे आ जाएं तो वो कहते हैं कि हजरत अली ने सफा नंबर 740 के ऊपर हजरत अली ने अब्दुल्ला बिन हारसी को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। जब बुसर यमन पहुंचा तो उसको और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। इसी तरह उबैदुल्ला इब्ने अब्बास के 2 छोटे लड़कों अब्दुर्रहमान और कसम को भी कत्ल कर दिया। ये 2 बच्चे कबीला कनाना के एक आदमी के पास थे। जब उसने इनके कत्ल का इरादा किया तो कनानी ने कहा कि इन बेकसूर बच्चों को क्यों कत्ल करता है जी, ये आपके घर की रस्म है बच्चों को कत्ल करना, तो उनके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। तो बुसर ने इस कनानी को कत्ल कर दिया, उसके बाद दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। और एक रिवायत में है कि कनानी ने तलवार लेकर उसका मुकाबला किया और उसने ये अशार भी कहे कि शेर वो है जो अपने घर के इर्द गिर्द की हिफाजत करता है और वो अपने हमसाये की भी हिफाजत में तलवार निकाले रखता है। ये कनानी लड़ते लड़ते कत्ल हो गया तो बुसर ने इन 2 लड़कों को जमीन में दफन कर दिया जी। और फिर उसके बाद कबीला कनाना की चंद औरतें बाहर आईं जी। क्या कहा था जी, ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है जी। ये अब यहाँ भी वही सीन जरा होने वाला है। कबीला कनाना की चंद औरतें बाहर आईं, उन्होंने कहा तूने मर्दों को तो कत्ल किया है, तो इन बच्चों को क्यों कत्ल करता है? अल्लाह ताला की कसम, छोटे बच्चे न जाहिलियत की जंगों में कत्ल किए जाते थे न इस्लाम की जंगों में। अल्लाह की कसम, ए बुसर, जो बादशाह छोटे बच्चों और बूढ़ों के कत्ल और संग दिली और कतर रहमी अपनाता है वो बुरा बादशाह है। बुसर ने इस सफर में यमन में हजरत अली अलैहिस्सलाम की जमात को कत्ल किया जी। और फिर अगर आगे आ जाएं तो उबैदुल्ला के दोनों बेटों की मां उम्मुल हकीम, और एक रिवायत में उसका नाम आयशा भी है, ने अपने दोनों बेटों के कत्ल होने पर परेशान हो गई। उसने अपनी ज़ेबो जीनत छोड़ दी जी, उसने अपनी ज़ेबो जीनत छोड़ दी। आप क्या फरमाएंगे कि खुद ही, क्या आप कह रहे थे जी, खुद ही शिया कत्ल करते हैं, फिर खुद ही ड्रामा रचाते हैं, फिर खुद ये रोते हैं, फिर खुद ये ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को जी। आप क्या फरमाएंगे? ये आपके घर की किताबें थी, ये तो अभी मैंने सिर्फ झलक दिखलाई है। वो कहते हैं ना, आजा झलक दिखला जा, तो सिर्फ आपको झलक दिखलाई है।
ورنہ دکھلانے کو ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. تو پائزان غرامی، تمام شیعہ اور سنی برادران اپنے اتحاد کو قائم رکھیں اور ایسے فسادی ٹولے کی باتوں میں نہ آئیں، ایسے گمراہ کن لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں، ہر صدی میں بے گناہ قتل عام کیے. یہ ان کی تاریخ ہے اور آج بھی یہ اسی طرح قتل عام کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ، اسلام کے جو دو بازو ہیں شیعہ اور سنی، یہ اتحاد ان میں پیدا ہو جائے، یہ اکٹھے ہو جائیں. یہ ہمیشہ فتنہ و فساد چاہتے ہیں. تو خدارا ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے، ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور کیجیے. کہ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی شیعہ اور سنی کے درمیان جدائی ڈالے، جو بھی شیعہ اور سنی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے، بلکہ وہ طاغوت کا ایجنٹ ہے. اپنا خیال رکھیے اور اس بندہ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.